Okay, so maayong buntag no sa ato ang tanan mga igsuon, mga higala. So karon mga igsuon, so karon kabuntagon ako ang isulti sa ato ang matag usa karon nga kanyuwa sa makadungog no, dili malikayan nga magkasakita, dili kalikayan nga natay mga balatian nga usahay makahatag atong problema tungod kay wala gyud tay kwarta nga ikapalit sa tambal ika hospital. So muna nga usahay sa balay na lang gyud ta, pero mga igsuon higala walay problema kaya naman halimbawa kung naa kay sakit sa gitawag nga tipdas no, sa maniining sagbot no, kaning bulong ang ngalan ani kay surasura no. Ang surasura tambal kini siya sa tipdas no, kanang bagong turok niya o kaniyang unod muna imuhang kining tambal o lagaon siya no. Isabay nimo ang kining katong himbis no, tong tawag ato ining tambal nga puyo no, himbis no, himbis puyo. Ang himbis puyo mo ni siya guys oh, kaning dahon. So gamay lang akong nakuha tungod kay wa na gyud no, hurot na gyud, gamay na lang sila. Pero kung makita ninyo kung kaila mo sa pangalan himbis puyo, lagaon na siya 7 ka basong tubig no, 7 ka basong tubig ang inyong ilaga, mao ni inyong isagol ning duwa. Tapos mo to imong imnon kung ikaw adunay anak nga gitipdas no, kanang mo ni sa imong tambal no. Then ang sunod mga igsuon mga higala no, mo kaning gitawag nga wild ampalaya guys. Kaniyo kailangan siguro mo ani na sa inyong bukid, itawag siya wild ampalaya. Ang wild ampalaya tambal siya sa anemic no, kung daghan wala kay kining dugo gamay lang anemic jud ka, kaning ampalaya wild ampalaya walay problema no. Mo ni imuhang lagaon di ka lagaon lutuon gud nimo, napa libre pa, napa kay gulay, napa kay tambal no. Mo ning wild ampalaya para sa anemic, lutuon lang nimo, pwede nimo timplahan kung gusto nimo. Then mo na imuhang kaunon adlaw-adlaw no, mo na imong kaunon muna guys. Napa guys, ang sunod guys kining gitawag nga ashiba no, asitaba no, asitaba para sa UTI no, para sa UTI ni siya guys. Kung nakaila mo ani na inyong balay, kung inyo rin gilabay-labayan kay wa mo kaila inyong gilampas tungod kay abi ninyo sagbot pero di ay tambal ni siya guys para sa UTI. Imo